Zanosne, vatrene, talentovane, miljenice regiona koje nisu osvojile samo domaću publiku, već simpatije cele Evrope. 3 fantastične devojke, 3 pop ikone, jedna muzička grupa, Hurricane. A kako je sve počelo? Koja je tajna za stvaranje velike karijere na kojoj im mnoge kolege zavide? Da li je tu bilo uspona i padova? I jesu li devojke uvek u svemu bile saglasne? Podsjetimo se uz poneku ekskluzivnu fotografiju, video, a možda i neku novu tajnu. Ksenija je muzičkom scenom žarila od svoje 6. godine. Pevala je na koncertima sa Horom Čarolija i na mnogim takmičenjima i festivalima. Pažnju publike lako je stekla svojim sjajnim glasom i lepotom. Ljubav za muziku nasledila je od svog oca Kneza, koji joj je i dan danas najveća podrška. Nisko ti je. I da se opet rodim. Moguće da samo tebe od svih tamo učesnika, da su samo tebe snimili kako jedeš i piješ i prosipaš ono vino po sebi. Ipak, Knez je u pravu. Ksenija je najveći gurman u grupi. Hurricane nije njen prvi trio. 2013. godine na pesmi Beovizije nastupala je sa grupom Skies, izvodeći pesmu Magija. Imala je veliku želju da joj Sky Vikler napiše pesmu i želja joj se ostvarila. Isključite ovo! Ksenija, što si se postidala? Kako ste bezobrazni? 2017. godine njena dugogodišnja drugarica Sanja zove je na audiciju za novu muzičku grupu. Obe upadaju i Hurricane Kseniju lansira u zvezde. Potekla je iz jedne otkačene porodice, kako sama kaže, energična i luckasta. U sebi će uvek čuvati dete. Ti si prošla kroz to, normalno nije bio takav pritisak vama kao back vokalima, smirite se. Ksenija je ta koja u grupi unosi pozitivu. Kroz Hurricane je sazrela i naučila da bude timski igrač. Ono što najviše mrzi su dosadna ponavljanja istih priča. Ksenija uvek voli da joj se dešava nešto novo i uzbudljivo. Srećno detinjstvo i privrženi roditelji pružili su Ivani priliku da se okuša u svemu što je htela. Prvo se zanimala raznim sportovima. Ja sam se svuda našla, odbega može, idem ja prvi trening, drugi, treći, peti, rukomet, idem ja i to da probam. A sa 14 godina upisuje se u plesnu školu Boom 018 u Nišu i time pravi sebi put ka velikoj karijeri. Ovo mi je najlepša doba u životu. Tamo je našla svoje utočište od brzog sveta u kome živimo. U plesu najviše volim to što možeš da izraziš svoje osjećanje u datom trenutku. Umeli su ljudi da kažu, kao sport, kako sport? Koji je to sport, ples, kao? Dođi da vidiš. Višestruka je nacionalna prvakinja u plesu. Sarađivala je sa mnogim zvezdama sa ovih prostora i pojavljivala se u njihovim spotovima i na koncertima. Ogroman igrački talenat odvodi je put Hurricane-a. Ivana je naša J-Lo. Ambicijom, revnosnim radom i trudom uspela da svoj već predivan glas dovede do savršenstva. Ne ideš na sabor pevača amatera u Maloj Krsni, nego ideš na Euroviziju. Sijam kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaj šta se skrivio. Hejterima je pokazala svoju najjaču i najbolju verziju sebe i da joj niko ništa ne može. Ipak, ostala je kao i uvek skromna, a na Ivaninu lepotu niko ne bi ostao ravnodušan, pa nije ni sam Johnny Depp. Grad koji najviše voliš? Lokal patriota. Kruševac. Odrasla je u svom rodnom gradu sa roditeljima koji su muzičari. Nekada je mislila da će postati operska pevačica i završila je srednju školu za solo pevanje. Ali ipak njen raskošni glas odveo ju je u malo drugačijem pravcu. Prvo je bila frontman crossover reggae grupe ZA, sa kojom je jednom prilikom nastupala u emisiji Tri boje zvuka. A zatim se njome i oduševila Ivana Peters, koja joj je ponudila da predstavlja Srbiju na Euroviziji 2016. godine. Izvodila je veoma važnu numeru Goodbye, koja pored moćne melodije ima snažnu poruku i govori o problemu nasilja nad ženama. Provalila da sam 4 puta u stvari učestvovala u Euroviziji. Na neki način. Da, prvi put kad sam pevala, drugi put kad sam bila spokesperson, kad sam čitala poene, kao za... Da. Pa sam, prošle godine kad je trebalo... I Beoviziji, a jesi bila nešto u žiriju?
Bila sam za dečju Euroviziju u žiriju, čoveče. U periodu između dve Eurovizije, Sanja je završavala filološki fakultet, oprobala se i u glumi u seriji Psi laju, vetar nosi i redovno trenirala boks koji jako voli ili u teretani sa bratom. Jel idemo, idemo, ajmo. Sanja takođe tečno govori nekoliko jezika. Kašika subota nedelja sa pun balon, prodavnica, trafika. Zbog njenog snažnog vokala i originalnog imidža, producent grupe Hurricane ju je odmah zapazio. Peva, razbija. Uvek dolazi na vreme spremna za rad, hitra, dosledna i neumorna. Ponekad grdi Ivanu i Kseniju što kasne, ali oproste joj. Pa šta će? Zezanje, šala, zabava je to, ja? Kako ne voleti Sanju? Ženska grupa Hurricane. Sastav Hurricane. Grupa Hurricane, posljednje su mlade talentovane članice grupe Hurricane. Uragan posle kog ništa nije bilo isto. Te čuvene 2017. godine producent Zoran Milinković dolazi na sjajnu ideju i osniva žensku grupu za inostrano tržište. Hey everyone, we are Hurricane. Welcome to St. Martin. Naziv Hurricane dobijaju po uraganu koji je pogodio Karibska ostrva. Njihova prva pesma, Irma Maria, poziv je za pomoć delovima Kariba koje su ovi cikloni pogodili. I nama se sviđa, svidjela nam se cijela ta ideja i eto sad već punom parom nekako gazim. 7 pesama na engleskom kasnije, naša publika nestrpljiva je da Hurricane snimi singl i na srpskom jeziku. A ostalo je istorija. Favorito doživljava ogroman uspeh. Postaje glavni hit sezone i trenutno broji preko 80 miliona pregleda na YouTube-u. Favorito je hit, to smo znali i to se ispostavilo tako i tačka, znači svi smo mi to znali. Pa malo smo bile skeptični, ovo kažu. Samo zato što nas ljudi ovde nisu dovoljno znali. A sada vas znaju. Turn me on, boy, I wanna sleep with you and maybe you can scream my name when I'm upon your body. Boy, I wanna sleep with you and maybe you can scream my name when I'm upon your body. Don't take this personal. Don't take this personal. 'Cause all I want is me on top of you. So come and give me some of you. That summer juice up on my body. Zatim slede ništa manje od očekivanog dve sjajne pesme, Avantura i Brzi prsti, koji u rekordnom roku osvajaju trending. Oba izvanredna spota odišu novim, originalnim stilom kao i melodije za koje su snimljeni. Hurricane i dalje traži svoj žanr, zato što im zapravo svaki žanr leži. Dušan Jauković je radio spot. I režiju, da? Muziku Nemanja Antonić, tekst Kosana Stojić. I moja malenkost, izvinjavam. I Sanja Vučić, da. Bez Sanje ne može ništa, tako? Bez Sanje ništa, da. Ko je frontman ovog Hurricane-a vaš? Nemoj to da nas pitaš. Nema frontmana. Nakon što im popularnost doleti brzinom svetlosti, devojke izlaze na Beoviziju. Sa numerom Hasta la vista i glasovima publike koja je oduševljena energičnim nastupom i melodijom zasluženo odnose prvo mesto. Koliko ste puta u životu rekla nekome Hasta la vista, baby? Tako palama soš, pa nisam ti se to I pesma Hasta la vista koju izvodi mega popularni ženski sastav Hurricane. Imam sve ogrebotine od ovih ogledala. Sve što je fabulozno nije udobno, molim vas. To su bravo, devojke! Nažalost, nakon toga planetu udara korona. Devojke svakog dana redovno prate vesti o virusu koji je potekao iz Kine. Ja sam ta koja ih obaveštava koliko je slučajeva sad obolela. Nisam ja najodgovornija, Sanja je najodgovornija, ali ja sam hipohondar. Ne, nego ja se nešto ne plašim previše. Posle Eurovizije se izbacuju dve nove pesme koje smo snimile već u Los Angelesu za Universal. Ipak, devojke se ne daju pokolebati i tada ih pozove niko drugi no Universal Music Group i one u Los Angelesu snimaju još 2 hita za inostrano tržište. Roll the Dice posvećena je svim medicinskim radnicima i preminulima od strašne bolesti. Uraganke nas podsjećaju da ne smemo pasti duhom u tako teškom trenutku i da je muzika spas za sve. Sinoć sam gledao 4.800.000 i nešto. Ja sam 6 puta gledao spot. Devojke nastavljaju vredno da rade i snimaju.
izbacuju Faliro, singl sa etno elementima. Ko ne zna, ovu pesmu je radio Ognjen Amidžić i Marko Kon. Hteli smo malo našu publiku da razmrdamo i usrećimo u doba korone. A nešto kasnije daju i svoj lični pečat dobro poznatom hitu Čaje šukarije. Publika poludi i ovo postaju letnji hitovi sezone. Korona se najzad stišava i sledeće godine devojke putuju u Rotterdam. Zauzimaju 15. mesto u finalu Eurosonga u Rotterdamu, a u Srbiju se vraćaju kao naše pobednice. Nemoj da se ljudiš, hrabro skupi. Jedna cura kao ja ne traži obećanja. Ne skidaš taj pogled ti sa mene. Lako ušla sam ja u tvoje vene. Osmeh tvoj mi kaže da ne želiš koga lažeš. Slatka kao Đoko Moga, hajde, gudi loko. Ramba babama, ja slatka sam i fina. Znači, pohidale se. Ne znam zašto, pravda sad da budem vidjela snimak, bit će bolji on. Sad možeš da jedeš. Sad mogu da jedem i da... Samo Ne shvatate još uvek, nekako sabiram utiske i verujem da će proći dani dok počnem shvatiti šta se desilo. Snimile su još mnogo pesama na srpskom i engleskom jeziku. Sarađivale sa najvećim zvezdama Balkana poput Teodore Džehverović i MC Stojana. Do dana današnjeg nema pesme grupe Hurricane koja nije bila hit u određenom smislu. Baš zbog toga što su prelepe, pretalentovane i toliko uspešne, razni ljubomorni tračevi pratili su ih kroz celu karijeru. Glavni i najveći uvek se odnosio na razmirice unutar grupe. Ipak, devojke i danas sa odlučnošću tvrde da bez obzira na to što su sve tri drugačije, nikada između njih nije bilo svađa. Baš naprotiv, njihove različitosti su ih ujedinile i učinile tako dobrim muzičkim sastavom. Da podržavamo jedno drugo i da pomažemo jedno drugo i koliko god možemo, svaku u svojoj sferi gde se osjeća najsigurnije. Mislim, prosto to su neke stvari koje su imperativ kada si u kolektivu i kada radiš nekim i ima, prosto ima kompromisa za sve. Nažalost svih nas, Hurricane u maju 2022. godine najavljuju svoju oproštajnu turneju. Mislim da i kad se ovo sve završi, da je nekako najbitnije ti ne bude gorak ukus u ustima kad se setiš svega toga, nego da to bude jedna dobra uspomena, jer ja i kad vrtim Irmu Mariju do Loko Loko, ja vidim moj napredak, Ivanin napredak, Sanjin napredak, što smatram da je najbitnije. Nakon 5 godina pevanja, igranja, radosti, mukotrpnog truda i rada, ipak je došao kraj. Doprinos koji su dali našoj muzičkoj sceni ostaće večno. Takav talenat, energija i lepota ne zaboravljaju se nikada. Mislim, i Pussycat Dolls su se raspale posle koliko, 10 godina karijere. Pa su se ponovo spojile. Tako da ja mogu samo da verujem da ćemo se raspasti pa se ponovo spojiti. A do tada, najvažnije je da smo ostavile neki trag na balkanskoj sceni. Draga Ivana, i mi se nadamo ponovnom okupljanju u budućnosti i već ga sada očekujemo. A do tada, Hurricane ćemo ispratiti kako dolikuje. Vaša poslednja turneja bit će legendarna, kao što je i sam Hurricane bio. Ipak, na svakom kraju nalazi se novi početak. 3 nove devojke hrabro će naslediti začetnice Hurricane-a. Ksenija, Ivana i Sanja ostavile su im ozbiljan zadatak, a mi smo sigurni da su nove devojke apsolutno dorasle teškom izazovu najpopularnije ženske grupe na Balkanu. Do tada, nećemo vam ništa novo otkrivati. Držat ćemo vas u slatkoj neizvesnosti. Do sledećeg viđenja, draga publiko, hasta la vista!